हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साउंड ऑफ ए पढ़ाता हूँ। चलिए हमारे पीछे पढ़िए। BAT बैट, SAT सैट, DAT डैट, RAT रैट, FAT फैट, HAT हैट, JAT जैट, LAT लैट, MAT मैट, BAD बैड, SAD सैड, DAD डैड, RAD रैड, FAD फैड, HAD हैड, JAD जैड, LAD लैड, MAD मैड, BAG बैग, SAG सैग, DAG डैग, RAG रैग, FAG फैग, HAG हैग, JAG जैग, LAG लैग, MAG मैग, BALL बोल, CALL कोल, HALL होल, FALL फोल, MALL मोल, TALL टोल, WALL वॉल, TALL टोल, NALL नोल, BAT बैट, SAT सैट, DAT डैट, RAT रैट, FAT फैट, HAT हैट, JAT जैट, LAT लैट, MAT मैट, BAD बैड, SAD सैड, DAD डैड, RAD रैड, FAD फैड, HAD हैड, JAD जैड, LAD लैड, MAD मैड, BAG बैग, SAG सैग, DAG डैग, RAG रैग, FAG फैग, HAG हैग,
JAG जैग, LAG लैग, MAG मैग, BALL बोल, CALL कोल, HALL होल, FALL फोल, MALL मोल, TALL टोल, WALL वॉल, TALL टोल, NALL नोल।